Guess. Medium to large. Guess 100. Ito naman, mine premium. Ang ganda pa nito, large XL. 100. Mine pula. Large XL, 100. Ito 80 na lang. Medium to large. Pink 80, pink. Next. Snoopy. Yan yung pula. Pusap yan. Wala siyang sulat. Pula sis Rachel. Yan. Snoopy yan sis Joy, 100. Guess. Premium. Pula. Guess. Sis Mary Rose. SSD, SSD. Premium sis Joy. SSD, SSD. Pula sis Joy. SSD, SSD. Thank you so much. Tatlo yan meron. Next. Zipper. Large size. Magkano si Snoopy? 100. Zipper 50. Zipper. Large XL. Plain lang to na black, pero mga asawa nyo, for sure, gusto to. Mga plain na black. May ako dyan plain. XL size. 50 plain. Large size. Mine rabbit. 50 rabbit. Gano'n na si Justin? Sino na una? Guess is Mary Rose. May premium din. Premium sis Joy. Pula sis Joy. Second ka dun sis. May nauna ng comment. Large XL. Mine ako dito. Magkano si Pula? Aso. 50. Premium 100. Pula 100. Si Pula 100 din. Plain sis Joy. Tapos, si Jess kanina. Yes, sis Mary Rose. SSD, SSD sis Joy yours. Mas sis Mary Rose ha. Siya na ano sis. Mary Rose yung Jess. Yes. Jess 100. Astig 50. Tapos, Parang mga swagger jogger. Large XL. Workout. Pang si plain, workout. may plain ba? 50. Meron. Sulat Sis mo Joy. na. Small medium. Crop top. 50. Crop top. Ito maganda sana. Branded siya. Ano nyo ba yan? Senseless. Pero kasi hindi na siya matingkad talaga. Large size. Code na lang dyan. Rust. Rust 50. Mine rust. Kamukha ni brown. Pero para siyang gray na medyo kupa style. May na lang dyan. Wala na tayo makode. Stretch na lang. Medium to large. 50. Pang everyday lang din. Cute 50 large. Cute. Ito 80 pang lalaki. Large XL. May na lang dyan. Cotton. 80. Medium to large. High. 50 high. Mine Ibon. Large XL. 50. Ibon. Mine may sulat na ako. Mine na lang. Guhit. Large XL 50 buhit. Stretch sis Joy. SSD, SSD. Thank you sis. Kabukha nung giniklo ko na. Pero, ibang color. Ito boy. Sale ko na. Boy 100. Boy London yan ang t-shirt. Boy 100. Large XL. Hi sis Joy. SSD, SSD. Thank you so much. Champion. Baka gusto nyo. Faded siya. Gusto nyo i-job. Gusto nyo lang. Champion 80. Large XL. Pwede pang lalaki. May na lang dyan. Light. Light color kasi. Light 50. May isa pa akong premium na t-shirt. Boys is Joy. SSD, SSD. Thank you so much. didikit mo na kung sino. Sige, last muna to. Ayan, Arcteryx, mga sis. May ako dito. Winner. Winner, 150 last price ko dyan. Arcteryx yung mga search mo. Mahal nyo yun. 150 na lang. Champion and Lights is dyan. Last mo naman. SSD. Champion and Lights is dyan. Tapos yun, yung Arcteryx. Ganda yun.
Bongga, ang ganda. Your chassis, SSD. Thank you so much. Champion. Dito na. Vest na black. Mamaya na. Hindi pa to, yung mabilis ko. Susot-sot ko. Large, habang nagbe-break mga sis, susotin ko yung mga knitted cardigan at baka magustuhan mo. Hindi ko pa na-flex yung iba dito. Ganyan siya. To best. Large XL, black. 100 black. Black, 100. Camouflage. Paldo na naman. Yes, sis. Ang galing mo talaga, sis Joy. Ayan. Large XL hanggang 2XL. May naka dyan. Ito, camouflage talaga siya. Camouflage. 100. Large XL hanggang 2XL. Old Navy. Mga naka-sale to pero pure branded din to mga sis. Large XL, 150 yun. Old Navy ang fold. 100. Pwede ko ito isuot. Sabihin mo na. Van Heusen. Van Heusen brand. Large XL. Army. Army green kasi. 100. Ito. Ano siya? Oh, hindi naka-fix na siya. Sweater na parang ano, cardigan. Old Navy kay sis Elena. SSD ako sis. SSD. Yes. Thank you so much. Medium to large to. May na lang eggplant. 100. This one, para siyang hanging crop. Hanging crop stretch. Large XL. Mine hang 100. Sige, sisotin ko to. Sotin ko si Armin. Ayan na, umuulan na sinasabi ko sa inyo. Ano yan? Light. Sakto yung mga bumili, oh. Nakapag-jacket sila. Army. Diba? 100 lang mga sis. Sulit na sulit yung knitted natin. Ayan. Hang sis Ellen. SSD. Thank you so much. Ayan po si Army. Ganyan siya kahaba. So, matangkad sila sa ganyan sila. Ganyan. Hollister. O, pwede to sa mga anak niyo pag nakadress. Naka-spaghetti strap. Army, sis Joy. Uy, sino magbabagyo? Perfect. SSD. Thank you so much. Kulay. Hollister tong cardigan na to. Hindi siya makati,